Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos de vuelta con The Witcher, continuando donde lo dejamos. Vamos a seguir con la historia. Y bueno, no sé si iremos con la historia o qué haremos hoy. ¿Qué haremos? Pasar el trance, podríamos hacer eso. Vamos a hacer la siguiente. O no, hacer caso, papá. No, vamos a hacer pasar el trance, va. Vamos a hacerlo y tenemos que ir aquí al lado. Mira, está aquí al lado, perfecto. Perfecto. Esta sardinilla, ya está ahí, está aquí al lado, por suerte. Aún no he ido, como veis estoy siguiendo justamente donde dejé. Porque guardé y tuve que hacer mis cosillas. No soy. Top. Pero vamos, que aún no sé qué tal estará la villa. A lo mejor está guay, a lo mejor está ya. En principio debería estar, pero bueno. Los bulls, chaval. Es de los monstruos más típicos que hay. Aunque tengo que decir que no sueles ver en plan los monstruos repetirse demasiado. Como mucho lo que ves es en... Si es un cementerio, por ejemplo, sabes que te vas a encontrar con un ghoul. Porque suelen estar por los cementerios. Ahí lo tengo para reparar esto. Así me da armadura. Novato. ¿Solo novato? ¿Hay algo? Maestro. Joder. ¿A cuánto lo he dejado? Está a 65 ahora. Si le doy otra vez. Y si le doy otra vez. Lo sube de 15 en 15. Vaya, hasta ahora ya debería estar de puta madre. Vale. Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Creo que... A lo mejor ha sido un bug del juego, no estoy seguro. Regis. Damn it. Locked. No way, I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. No he sido yo. Es un bicho. Vale, pues claramente no soy yo. Vale, tiene que ser la entrada esta de aquí. Aquí. Oh, no. Tu bicharraco, ven aquí. Oh, coño. Se me ha olvidado completamente. Para la última vez que no veía nada en la oscuridad, tengo mierda de búho. Se me ha olvidado completamente. ¿No era búho? Okay. No, era gato, No me deja... aquí, consumir. Aquí ves, ahí haciendo que consumir aquí. Ahí está. Upa. Vale, bien. Perfecto. Guay. Vamos allá. ¿Qué hay por aquí? Sé que hay por ahí, pero ¿qué hay por aquí? Una luz muy intensa. Vaya. ¿Qué es esto? Se va. El gato desaparece. Muy cripta. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Deadlove wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megoscope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands.
hand with the ring seemed the odd one out, but Bruxa had taken an interest in it. It's Dettlaff's hand, without a doubt. It will do splendidly. ¿Para qué quieres usar la mano? The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy of Kermorin, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Vale, ¿cuál es la procedencia del anillo? Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. ¿No puedes invocar a Dettlaff? Can't you just summon Dettlaff? You're both higher vampires, there's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Vale, venga, prepara el extracto. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Uy, ¿a quién va a pedir? ¿Por qué me da que se va a ir? Se va a ir ahí correteando. El hombre que susurraba a los pájaros. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl.
I asked him to look for the creatures you mentioned, him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Veamos. Ah, ¿por qué no? Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? Parece que no has querido entenderme, no quiero hablar. Es una trampa, entonces conseguí cumplirse, ¿no? So, think you've set a nice little trap for me? Sorry. Wanna get me to confess? Gonna have to try harder. I love a challenge. In that case, my ears are cocked. What must I do? How about you get the ball rolling? Reveal one of your secrets. Vampires, intriguing creatures, must lead fascinating lives. Anything in particular interest you? A ver, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo es estar muerto? ¿Cómo es la abstinencia? ¿Beber sangre? ¿Cómo es la regeneración? A ver, preguntamos... ¿Cómo llevas la abstinencia? No, ¿cómo es la regeneración? Va. Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detloff recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. Eso es muy curioso, no tengo ni idea. Mola. ¿Cómo lleva la...? Espera, entonces, pero se regenera igual. Porque antes a otro vampiro le he clavado toda la mano en el pecho a este. No, se regenera igual. ¿Cómo llevas la abstinencia? No beber sangre. Got a new life, new body. That give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. So all addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. ¿Y cómo es estar muerto? Gotta ask you the big question. What everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detloff, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time.
Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Obviamente. Hombre, si uno puede vivir una eternidad y otro puede vivir 100 años, pues el 100 años prefería vivir 100 antes que 20 o 40. Un tío que puede vivir una eternidad se la pelará. Parecerá lo mismo. Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the Wild Hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Es la pena. Tal vez hay algo que quieras preguntarme, algo concreto. Alright, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say. But I shall do my best to make it count. Mira, a ver, ¿qué dice? If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a Witcher? Hostia. Pues sí, yo creo que sí. See, Regis. Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? See, you're determined to get an answer. To find out if I like being a Witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a Witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Nada, a esperar. Pronto llegará y nos dirá qué bestias tenemos que matar para conseguir todos los ingredientes. Poco después. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Que se agradece el cumplido. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. ¿Qué es eso de una maldición?
Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Vale, vale. ¿Qué más sabe de esta criatura? Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Well, perhaps this spotted white is a hoarder, or the spoons are somehow related to the curse. Bueno, vamos a hacer una visita. Let's do this. ¿Qué se va a hacer? Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. Will require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Vale. ¿Sabes dónde es? Opción, el sirve para informar sobre las criaturas moteadas. Vale, vamos allá. Glosario, bestiario. No es un insectoide, ¿no? No. Ah, vidas pálidas, qué asco. Qué asco de danos insectoides. Necrófagos. Ah, sí, sí que es una criatura. Es que todas moteadas es un necrófago, ¿verdad? Qué mal rollo, como digo, los necrófagos. Criaturas. ¿Son de este tipo? Qué mal rollo, ¿no? Ugh. Oroides. ¿Algún oroide nuevo? Ah, humano. ¿Era humano? ¿Cuándo hemos luchado contra esto? Y yo diría que jamás, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor hemos luchado contra él y no me he dado cuenta. A ver, relicto. Estos dan bastante más rollo, la verdad, los espíritus. Ah, vale. Shalmar del emperador de Nilfgaard. Y estos son los Shalmars normales. Oroide, delictos, vampiros, aquí están. Vale. Hay otro vampiro. Lamias y la lamia de corvo bianco. Vale. Y tenemos que ir hasta donde... Hasta aquí, Vale. Pues nada, vamos ya. Chaval, esto está muy blanco. Lección, 1 hora. Para que se pase el efecto del gato. Nada, acércate ahí. No, no te acercas. Vale, pues ya tengo que ir yo. Venga, anda, vamos ya. Faster. Vamos. Vamos, sardinilla. ¿Qué te pares? Whoa there, Roach. ¿Por qué darle? Ahí estamos. Una pantera. Es una pantera. Pues la verdad es que no hemos visto panteras, diría.
Ah, este es el pueblo, ¿no? De antes. ¿Es el pueblo de antes? La verdad es que debería haber un botón para entrar en el mapa rápido, porque se suele entrar bastante. Joder, es que se choca con todo y cuando se choca... Adiós, muy buenas. Vale, por aquí. Por aquí. Está en esta casa a lo mejor. No, esta casa no parece ser. Hostia. Hay de niveles muy altos, por aquí. La misión esta no será alta. No, es 39. Bueno, vale, que podemos. La cosa es que luego creo que tendremos que hacer misiones de niveles incluso más altos. Y para eso hará falta... Never a good omen. ¿Qué leches? ¡Qué pánico! ¿Qué mira son esas cosas? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué coño son estas cosas? Espectros. Son como perros, ¿no? Intente. Ahí están. ¿Qué coño son estas cosas? Como que axia, No, pero... Me cago en... Sardinilla se ha puesto delante de mí. Tenemos que ir por aquí. Está lleno de cucharas. Pues oye, sí, seguramente tiene algo que ver con una maldición. Strange. I sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. Mal rollo. Lo peor es que la espalda ahora la tenemos un poco jodida. Entonces para arreglarlas. Putada. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Cucharitas por todas partes. Mal rollo, mal rollo. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Uy, mal rollo, ¿eh? Mal rollo con los sitios encantados. A pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. De pura cepa. Las cucharas estas que mal rollan. No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Está buscando Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Está buscando la cuchara perfecta. Ya veo cucharas. Key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Nota de la llave de cuchara. Certificado de objeto apto para ser subastado. Una antigua llave de cuchara forjada en el taller de Christopherson e hijos en 1210. Perteneciente a Simon Serkis, dueño del Faisan. Vale. Se me imagina que habrá que devolvérselo. O algo parecido. Uy. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It makes sense. Venga, cucharas, luego las tendré que vender todas. A ver, querido maestro Levasior,
Sé que lleváis años ganándonos la vida persiguiendo criminales. Tengo un encargo para vos inusual. Probablemente os preguntéis por qué hemos llegado a este punto y por qué no podemos reunirnos en persona. Veréis, en mi situación actual, cualquier tipo de reunión es muy arriesgada. No tanto para mí, sino para la persona con la que me reúna. Pero eso no importa. La cuestión es que estoy afectada por una maldición. O como así espero, y si no la razón por la que he contactado con vos, por los efectos secundarios de una medicina que me administró un arborista hace tiempo. El problema es que poco después de visitarla desapareció sin dejar rastro. Deseo desesperadamente llegar al fondo de mi afección, y por eso pretendo contrataros. Quiero que me encontréis a cierta mujer que se ganaba el sustento vendiendo hierbas medicinales por estos lares. Cuando lo encontréis, sacadle toda la información que podáis sobre la medicina que me administró. Si mi sufrimiento es resultado de su crueldad, conseguid que os dé un antídoto. No os arrepentiréis, pues soy pudiente y no escatimaré a la hora de pagaros por vuestros servicios. ¿Vale? Si resulta que mi sufrimiento no es culpa del arborista, dejadla ir, por favor, porque eso significará que estoy bajo la influencia de una terrible maldición de la cual solo los dioses pueden librarme, y que debió ser lanzada por un mendigo que se acercó a la mansión una noche en la que había invitado a unos amigos. Si podéis encontrar ese vagabundo, os pagaré el doble. Por desgracia, la única característica distintiva que recuerdo que puede ayudar a ponerlo sobre la pista es que vendía espejos. Sé que no es gran cosa, pero es mejor que nada. Confío en vuestro gran talento y os deseo buena suerte. Qué mal rollo. Es que vendía espejos, a lo mejor. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Muy romántico. ¿Se puede examinar esto? None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. A lo mejor no puede ver su propio reflejo y es la mujer esta de que estamos hablando. Yep, just as normal as the last one. Yo creo que la criatura esta es la mujer que se ha convertido en esa criatura y no puede ver su reflejo en ningún lugar. Y de ahí lo del ahí lo del tío de los ojos. Must have graced a rich man's table. Diario manchado. Vamos a leerlo. Llevo unos días sufriendo mareos. Nunca me había pasado algo semejante. Si esto sigue así, aunque no soporto la brujería ni la hechicería, tendré que visitar a un arborista. Los mareos no cesan, y lo peor de todo es que también siento dolores, tan fuertes que a veces no puedo ver. He ido al arborista, una vieja moira repulsiva que me ha mirado como si hubiera visto un monstruo. Me ha dado una maldita mezcla que tengo que tomarme 2 veces al día. No me está sirviendo de nada. Hoy, como cada día, me he mirado al espejo y me he quedado sin palabras. Solo comprobar que no me haya salido ni una arruga y que no tenga bolsas en los ojos. Pero hoy no hay arrugas. Pero había preferido que las hubiera. Me está saliendo pelo en los pechos. Es horrible. Tiene que ser por culpa de estas condenadas hierbas. Fui a romper los morros al arborista, pero su morada estaba vacía. Debía saber de lo que me ocurría y se ha alargado. Aunque me quito los pelos, mi familia está empezando a sospechar algo. Y cada vez crece más rápido. Joder. He intentado sacarme la idea de la cabeza, pero no puedo aguantarlo más. Puede que no fueran las hierbas las que me han llevado esto, sino una maldición de un viejo mendigo que me quite de encima una vez. Tengo que averiguarlo. Quiero contratar a alguien que pueda encontrar al arborista. No puedo pensar con claridad y cada vez se me hace más difícil escribir. Joder. Soledad, sin familia, comer, quiero comer. No hay cuchara buena, cucharas vacías, nada, comer, duele. Espejo, mentiras, no. Uff. Claramente es ella. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Luego por ahí un monstruo. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Cucharas. Vale, creo que ya hemos visto lo suficiente. Aquí vamos a ir arriba. No, perdón, no son escaleras. Pues abajo. A ver qué encontramos ahí. Pero pobre chica, en serio, pobre chica. ¿Qué le pasa a esta putada? No sé, aunque no sé si habrá sido el arborista o simplemente se está transformando en un principio y ya está. Actually does seem like a white's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Estos lugares me parecen tan oscuros, no veo nada.
White's not particularly tidy. Table set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. ¿Por qué no le ayudamos? White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Vale, vamos a ver. Vamos a mirar dentro del Cauldron's empty, caldero. unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Antes de nada me gustaría investigar un poco más el lugar. No, porque son 2 cucharas. White's been a collector for years. ¿Está cerrado? Sí, tiene llave. Vaya. Joder, todo lleno de cucharas, fijaos. Joder, qué locura. No, es que a ti ya está 100% obsesionado con las malditas cucharas. Vamos a hacer ya que estamos. Vamos a escondernos y vamos a esperar a la criatura. Intentar romper la maldición. A mí me da mucha pena, quiero intentar romper la maldición. Seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Just need a bit for Regis. Salvaje criatura. And now we'll tend to you. Vamos a comer nuestras cucharas. Espera si sacas de la maldición. Need to get this right. Words of the curse were. Necesitamos. Sit and dine with you at the table. No spoon No shall se sink you. saciará. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Vale, vamos a comer usando las cucharas. Vamos a comer sin usar las cucharas. ¿Cuál podría ser? ¿Voy a repetirlo? Need to get this right. Nadie se sentará a tu mesa para cenar contigo. None shall sit and dine with you at your table. Ninguno de tus No cucharas spoon te shall saciará. sink you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror.
Vamos a que intercambien las cucharas. Been searching for the right spoon for years, right? But curses can be tricky. The key to this one just might be that you can't eat with your own spoon. That's why we've swapped. This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Calm down. Vaya putada. Es una sigla que dura. Damn it. Eat that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything for the white though. Except cut it down. Yo quiero volver a intentar eso. Vamos a volver a intentar esto. Es que tengo mucha curiosidad. Quiero intentar hacerlo bien. Y quiero ver qué pasa. Es que me mola la curiosidad con estas cosas. A ver, es que qué decir. Nadie se sentará contigo. Vale, pues me estoy sentando yo con él. Ninguna de tus cucharas te saciará. Entonces usa tu propia cuchara. Y es que tiene que ser todo lo contrario, ¿no? O sea, tiene que usar su propia cuchara. Digo yo. O a lo mejor es no tienes que usar ninguna cuchara. Damn it. Ah, no, he vuelto justo donde estaba hace un segundo. 46, vamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Es que yo creo que a lo mejor es que coma con su propia cuchara. En mi opinión, ¿eh? Yo creo que es eso. Ahora, no estoy 100% seguro, pero ya veremos ahora. A ver si es verdad. No habré cargado el mismo lugar, ¿no? Ya que no, porque acabo de cargar la última vez. No, ahora veremos a ver. Juraría que no. Tarda muchísimo, esto tarda mucho en cargar. Mucho. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. I'm afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and the bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Vamos a ver. Vamos a comer usando las cucharas. No, es que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Las palabras exactas, va. Need to get this right. Words of the curse. Nadie se sentará a tu mesa para cenar contigo, pero yo estoy sentándome ahí. Ninguno de tus cucharas se saciará, pero sí te vas a saciar. Yo creo que es... Vamos a comer usando las cucharas. Mierda. Puta, pues no. Pues será sin cuchara, aunque es que me parece raro que sea sin. Sinceramente me parece bastante raro que sea sin. A ver. Nadie se sentará contigo, pues me estoy sentando con él. Ninguna de tus cucharas te saciará. O sea, ¿es tan literal? ¿Es tan literal? No sé. A lo mejor es 100% literal. Y es en plan, nadie, ninguna de tus cucharas te saciará. Pues vale, pues como sin cucharas y esto. A lo mejor hay truco y simplemente ninguna, vale. Como sea esa, me cago en todo. Cauldron's empty, unfortunately. Vamos a probar a ver. We just need some brew. I'm afraid he won't get that. Vamos a comer sin usar las cucharas. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons.
likeness. Joder, no tengo muy buena cara, la verdad. Sigue el hedor del brebaje de la criatura. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Vale, genial, hemos subido de nivel, así que vamos a poner un puntillo en... Eso sí, nos ponemos puntillos en esto, sí. Perfecto. Mira, nos hacía falta un punto de habilidad para esto y se me ha olvidado. Me cago en la leche. Uf, oye, da igual, a partir de ahora sí que no gastaremos más porque ya hemos mejorado a tope la habilidad esa. Vale, gente, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya molado este episodio y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dale a like, favoritos y suscribiros al canal si no estáis suscritos para más episodios o let's play. Mañana continuaremos con The Witcher. Seguiremos al odor del brebaje de la criatura a ver si se transforma o no. Y a veces es un bellezo, ¿no? Ya tú sabes. En fin, muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana en el próximo episodio. Muy buenas y hasta la próxima. Adiós.